ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री की तरफ से सेंट्रल लंदन में पाकिस्तान टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी समिट का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी हाई कमिश्नर हसी बिन अजीज, खुर्शीद बरलास, मिनिस्टर ट्रेड समेत साबिक वजीर रमेश कुमार ने एक्सपो में खसूसी शिरकत की। एक्सपो में पाकिस्तान और बरतानिया से अहम शख्सियात ने शिरकत की। ब्रिटिश फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री की तरफ से सेंट्रल लंदन में पाकिस्तान टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी समिट का एहतमाम किया गया। साबिक वजीर रमेश कुमार ने एक्सपो में खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इक्वाक्वा ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की नाअहली हिंदू टूरिज्म के रास्ते में रुकावट है। समिट में पाकिस्तान हाई कमीशन से डिप्लोमेट्स भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि सियाहत के साथ साथ सरमायाकारी का फरोग भी जरूरी है। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर हसी बिन अजीज, मिनिस्टर ट्रेड समेत पाकिस्तान और बरतानिया से अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ साथ फरोग देने के लिए मकामी होटल में होने वाली एक्सपो में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों समेत दर्जन अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान से आए हुए प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान इस वक्त प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए निहायत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। ऑर्गेनाइजर खुर्शीद बरलास ने कहा कि बहुत से प्रॉपर्टी डेवलपर्स प्लॉटों की बजाय ओवरसीज पाकिस्तानियों को बने बनाए घर फरोख्त कर रहे हैं, जिनसे इनकी सरमायाकारी में मजीद महफूज तस्वुर होगी। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से मुतल्लिका प्रॉपर्टी डेवलपर्स और लोगों की भरपूर शिरकत। शुरका ने मुख्तलिफ शहरों में सरमायाकारी के हवाले से सवालात भी पूछे। डिप्टी हाई कमिश्नर हसी बिन अजीज ने कहा कि इवेंट का मकसद पाकिस्तान में सरमायाकारी और मजहबी टूरिज्म को फरोग देना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मस्बत इमेज को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना भी है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, जो लोगों के मसाइल सुन रहा है, जिन लोगों के जो अपना घर बनाना चाहते हैं अपनी फैमिलीज के लिए अच्छा, जैसा कि उनका लिविंग स्टाइल है यूके में, इसी तरीके से वो वहाँ पे उसी सोसाइटी में करते हैं। पार्क सिटी आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, लोग हम डिलीवर भी कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा डांसिंग फाउंटेन है जो कि इंटरनेशनल हमारी जो कम्युनिटी है उनकी तवज्जो का मरकज़ है। लोग चाहते हैं कि पार्क में इन्वेस्टमेंट करें। लाहौर में भी हम डांसिंग फाउंटेन बना रहे हैं ताकि लोगों को वो इंटरटेनमेंट जो इस्लामाबाद में है वो लाहौर में भी मिल सके। हम पार्क सिटी इस तरीके का प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में पहला डेवलपर है पाकिस्तान में जिसने दुबई की तरह वहाँ पर लॉन्च किया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पार्क सिटी को बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो तवज्जो के साथ देखते हैं और हम उनको यहाँ पे फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। अगर किसी ने ट्रांसफ़र को मर्जर का इशू तो उसको पाकिस्तान नहीं जाना पड़ता है। तो हमारा जो लंदन ऑफिस बनाया है उसका पर्पज़ ये है कि ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो टेंशन का शिकार ना हो, परेशान ना हो, उनको यहीं पे हम रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली तो जी मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में अभी डेवलपमेंट हो रही है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट जनरेट करें लंदन से। लंदन क्योंकि दुनिया का आप कह लें कि फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे यूरोप और आप सारी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। लंदन में जो एक्टिविटी होती है उसका जो रिजल्ट है ना वो आप कह लें रिपल डाउन इफेक्ट पूरी दुनिया में आता है। तो लंदन इज़ द हब ऑफ कैपिटल मार्केट और यहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जी। हम चाह रहे हैं कि वो बेशक आज डिसीजन ले ना लें बट उनको पाकिस्तान की कोई अच्छी चीज़ों को ज़रूर मुतारिफ करें जी। तो आई थिंक हम लोग इस चीज़ में बड़े कामयाब हुए हैं। बड़े अच्छा लेवल हमारा कम्युनिटी भी आई है और अपना हमारे मेन स्ट्रीम के लोग भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट आएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? ज़बरदस्त इक़दाम है जो मुंतज़मीन है उनकी तरफ से पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात है उसको बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान का टूरिज़्म और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस टूरिज़्म है जिसमें सिखों का एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ उसको उजागर करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो इस किस्म के जो इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होगी ताकि पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज पूरी दुनिया के सामने आ सके। लंदन आए लेकिन इससे पहले हम गोवा भी गए, उसके बाद सऊदी अरब में एक्सपोज किए और तमाम जो ऑफर्स थी हमारे जो बहन भाई घरों बैठे उनके लिए। इस प्रॉपर्टी एक्सपो के अंदर जब हम आए हैं तो हम अपने बहन भाइयों के लिए, हमारे एक्सपेट्रियट्स के लिए वो प्लॉट देख रहे हैं डेवलप सेक्टर में और इंतहाई आसान किस्तों के ऊपर आप 5% डाउन पेमेंट करके अपना घर का प्लॉट दे सकते हैं। थोड़ी तौर पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं और अगर आप कंस्ट्रक्शन 1 साल के अंदर पूरी करते हैं तो देश जो मकान एक इंतहाई यूनिक ऑफर भी दे रहा है कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस और आपके जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चार्जेस है पूरी तौर पर आपको 100% वापस कर देंगे। इससे बेहतर मेरा ख्याल का ऑफर शायद किसी भी जगह पर आपको
السلام جی، میرا نام بلال مرزا ہے اور میرا تعلق لائن گروپ سے ہے. لیکن ایسی جو ایکسپوز ہیں جو یہاں پہ ہم آ کے ہولڈ کرتے ہیں اپنے پاکستانی کے لیے، اس سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے پاکستان کا، پازیٹیو امیج دیتے ہیں ہم آ کے، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کتنی گروئنگ اکانومی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جتنا اچھا ROI پاکستان ملتا ہے نا، وہ آپ کو دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں مل سکتا. تو الحمدللہ کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری ٹو لیو ان. اور ہمارے پاس جتنی چیزیں ہم اس ٹائم اپنے اوورسیز پاکستانی کے لے کے آ رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پروجیکٹ کی ہو، خواہ وہ DHA ملتان ہو، DHA لاہور ہو، یا کوئی بھی اور پرائیویٹ پروجیکٹ ہو، جس سے HRL کے بہت سے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اسمارٹ سٹیز ہو گئے یا پاکوی ہو گیا یا اتحاد ٹاؤن ہو گیا، سب اوتھینٹک ڈیولپرز ہیں. اور یہ اپنے کسٹمرز کو خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں. سو پلیز انویسٹ ان پاکستان بلانگس ٹو اس. کیسا سمجھتے ہیں اس کو؟ جی ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھا ایونٹ رہا ہے. میں چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پر، تو بہت اچھا میں نے دیکھا اور بہت اچھا آرگنائز کیا، اور بہت سارے جو ممبران ہیں انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. امید ہے یہاں سے بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے ملک آئیں گے. اور میں اپنے ملک کے تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی انویسٹر باہر سے آتا ہے یا اپنے ملک کا کوئی انویسٹر ہے تو اس کی عزت کی جائے. ہر بزنس مین عزت چاہتا ہے، اپنے بزنس کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے. تو ہمارے اداروں کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے، پبلک کو بھی چاہیے کہ جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں یا کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو اس کی عزت کی جائے. تاکہ ایک بزنس مین ہی ہے جو کہہ لیں کہ بزنس کو اپنے کو جب رن کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا رزق نکلتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا ان کو جاب ملتی ہے، اور گورنمنٹ کو ٹیکس ملتے ہیں، اور بہت سارے پبلک کو سہولتیں ملتی ہیں. کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ پہلی دفعہ اس سبجیکٹ پہ لندن میں کام ہونے جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹ سے بہت ہمیں یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا سافٹ امیج اور برانڈ جو ہے وہ بنے گا. اور ہم لوگوں کو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جتنا بڑا پاکستانی ڈائسپورا یہاں موجود ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی امبیسڈرز ہیں پاکستان کے. اور جس طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے کریڈیبل برانڈز یہاں آئے ہیں، انہی کے لیے اسپیشل آفرز لے کے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا اچھا ایونٹ ہے، اور اس کو انشاءاللہ فالو بھی کریں گے. اس کے بعد ہم اس ایونٹ کو لے کے آگے بحرین میں کرنے جا رہے ہیں، پھر US کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ایکسپیکٹنگ اے ویری ہائی ہوپ فار دس ایونٹ. میں آج یہاں پر آئی ہوں پاکستان ایکسپو میں، اور یہاں پر دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح پاکستان کا جو میں یہاں پہ اتنی پروموشن ہو رہی ہے، اور یہاں پہ وہ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور کس طرح ہم یہیں پر آ کے بکنگ کروا سکتے ہیں. بیسکلی یہاں پر جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں، اور مجھے یہاں پر آ کے بہت خوشی ہوئی ہے. میرا نام منیرا خالد ہے. میں KB پاکستان سے آئی ہوں. اس ٹورزم کا بیسک جو پرپس ہے وہ جو پاکستان کی جہاں پہ نئے جو وینچرز کھل رہے ہیں، ایونیوز کھل رہے ہیں بزنس کے، تو اس کا یہ جو میسج پاس کرنا ہے پوری دنیا کو، اس کی ایک کڑی یہ ہے. اس میں یہ ہے کہ اب باہر کے جو ہمارے باہر کے اوورسیز ہیں پاکستانی، ان کو پتہ چلے کہ انویسٹمنٹ کی کہاں پہ ہم لوگ سیف انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سیف انویسٹمنٹ مینس کہ وہ جگہ ایگزسٹ کرتی ہو اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تاکہ اس کے بارے میں ہمارے باہر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پتہ چلے اور وہ وہاں پہ انویسٹ کرے، دھوکے سے اور ان سے بچیں. اور ان کو NOCs جن کی جہاں پہ سوسائٹیز کی NOCs ملی ہیں، جن کو حکومت کی طرف سے NOCs ملی ہیں، وہیں پہ انویسٹ کرے. تو یہ بھی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے یہ بھی بہت بڑا قدم ہے. تھینک یو. میرا نام جگدیپ کور لانی ہے. میں 100 سال رہتی ہوں، اج کل میں والنٹری کم کرتی ہوں.
ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ 2013 ਔਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋ। ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।